बिलोनिया थाना अंतर्गत बिलोनिया जलाईबारी के निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण सोनाइछरी क्षेत्र में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि सड़क पर 2 घंटे से अधिक समय से बंद चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नजर नहीं आया। किसानों ने शिकायत की कि राष्ट्रीय सड़क निर्माण कार्य के लिए सौंपे गए ठेकेदार ने बिना पानी उपलब्ध कराए सड़क को खड़ा कर दिया और परिणाम स्वरूप भूमि में अधिक पानी जमा हो गया। उसके ऊपर क्षेत्र के निवासी गोपाल पाल ने सड़क के किनारे तालाब बनाने के लिए जाकर पानी जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों का दावा है कि उनकी कृषि भूमि में जमा पानी को निकालने में उपाय देंगे तो वे कोई दिक्कत नहीं करेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो सड़क अवरोध जारी रहेगा। किसानों ने घटना की जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, डीएम, एसडीएम, बीडीओ और स्थानीय दक्षिण सोनाइछरी ग्राम पंचायत के प्रधान को पत्र भेजकर दिया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इसलिए उन्हें आज सड़क जाम करना पड़ा। सड़क से सटी सरकारी सड़क पर कब्जा कर तालाब बनाने वाले जादू पाल ने तालाब का किनारा बना लिया है। इसलिए किसानों ने मांग की कि सरकारी जमीन बचाने के लिए प्रशासन शीघ्र हस्तक्षेप करे और पानी की निकासी की व्यवस्था करे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और सड़क निर्माण कंपनी मौके पर पहुंचे। जमीन मालिक बेनिफिशियारी जमा दिए कागजपत्र सब आईनी जो सब काजकर्म करें सबगुलो ব্যাপার আছে ব্যাপারগুলো এখানে সরকারে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, একটা ডিপার্টমেন্টের কাছে তারা কাগজপত্র দিচ্ছে, দেখেন আমাদের জীবিত দিচ্ছে। এখানে দেখেন কোন জায়গাতে দেওয়া হয়েছে, সবখানে দেওয়া হয়েছে। এরপরও এটা কোনো সুরা হইতেছে। কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা উদয়পুর পাঠাচ্ছি, এই উদয়পুর পর্যন্ত পাঠানো। দেখেন এখানে দেখেন কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে। নাম কি আপনার? আজকে কি লাগা রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে? এখানে এলএসির লোকের বারবার কোয়া সত্ত্বেও তারা কোনো কর্ণপাত করছে না। আমরা কৃষকের তরফ থেকে এসডিএম, ডিএম, তারপরে হলো বিডিও, তারপরে পিডব্লিউডি দপ্তর, তারপরে এনএসির হেডকোয়ার্টার উদয়পুর, সেখানে কাগজ দেওয়া হয়েছে এটার ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। তারা আজকে 15 দিন পর্যন্ত গত মাসের 30 তারিখে কাগজ জমা দেওয়া হয়েছে, এখন অবধি তারা কোনো কারবাই শুরু করে না। কাগজ জমা দেওয়ার পরে তারা কি কইছে? তারা এই শিক্ষক দিছে আমরা, তারা কইছে অ্যাকশন নিতে আছে, অ্যাকশন নিতে দিতে আসতে 15 দিন। মানুষ জ্বালাবাইবার টাইম হয়েছে, এরপরে আজকে এই অবস্থা। তারা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছে, আমরা জানাইছে, আমরা জানাইবার হলে তারা অবরোধ করতে। কতজনের জমি নষ্ট হইতেছে? এখানে জমি নষ্ট হয়েছে প্রায় 15-20 জন, পুকুর 8-10টা, জমি নবী ধরেন 30 খানি। জমিটা কিভাবে নষ্ট হইতেছে? জলের জন্য, জল যাইবার ব্যবস্থা নেই। কতদিন ধরে? আজ প্রায় 1.5 মাস। ছেলেকে কি আপনারা আজকে রাস্তা অবরোধ করছে? হ্যাঁ। আপনার নাম? বাবুল মজুমদার। কি করেন আপনি? আমি কৃষক। কতক্ষণ ধরে আপনারা এখানে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে? 9টা থেকে আর এখন পর্যন্ত কোনো এসডিএম ডিএম আছে কারো জানাইছে? গ্রামে পঞ্চায়েত মেম্বারও জানাইছে? গ্রামে চেয়ারম্যান মেম্বারও জানাইছে? জানা নিয়েছে, প্রধান আছে।